अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू टॉप उर्दू हिडन स्टोरीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिल कराए के लिए खाली नहीं है अस्कलम लाइबा नासिर, एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। वो तेजी से सड़क के किनारे चलती अपने जेर तमीर कैफे के जानिब बढ़ रही थी। इसका ये कैफे घर से फिर भी काफी दूर पर था। जवार की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और इब्राहिम के साथ वो कभी नहीं आना चाहती थी, इसलिए अकेले ही आई थी। कैफे की जेर तमीर दरवाजे के करीब रखे एक टेबल पर बॉक्स देखती वो करीब आई। रोज की तरह आज फिर इस बॉक्स में बेला के फूल रखे थे। बेला को फूल यानी दोस्ती की अलाम। पिछले 2 सालों से जब से उसने कैफे के लिए जमीन ली थी और इस पर काम शुरू करवाया था, जब से ही रोज सुबह उस बेला के फ्लावर्स मौसूल होते। वो नहीं जानती थी ये कौन देता है, लेकिन जो भी था पिछले 2 सालों से एक दिन के लिए भी ये फूल देना नहीं भूला था। यार ये लाइट्स यहाँ नहीं लगाना, ये मेन थीम के तौर पर सेट करवा दूंगा। एक तो इस औरत की मुझे समझ नहीं आती, इतने कम वसाइल में इतना बड़ा ख्वाब देखने की जरूरत ही क्या है। वो दाखिल तो वो मैनेजर साठी लड़के को हिदायत दे रहा था। कम वसाइल में बड़ा ख्वाब, बिल्कुल ख्वाबों पर भी अब लोगों की इजाजत लेगी बेला। मुस्कुराती हुई इस मैनेजर के करीब आई। इसके कुछ कहने से पहले ही वो एक बल्ब उठाकर जमीन पर फेंक चुकी थी। पूगो पूगो, वो जोर जोर से चीखती किसी को आवाज दे रही थी। जी बाजी। कुछ ही देर में 15 साल का एक मासूम सा दिखने वाला लड़का बोतल की जिन की तरह हाजिर हुआ। मुझे क्या कहते हैं पूगो? एक और छोटा सा डेकोरेशन पीस उठाकर फेंक चुकी थी। बेला बाजी। बोलो बेला बाजी। वो बाजी पर पूरा जोर देकर आंखें फैलाकर बोला था, तुम्हारा दिमाग खराब है? इसकी कॉस्ट पता है कितनी है? कौन पे करेगा? वो मैनेजर हैरानी से इस सरफरी लड़की को देख रहा था। जवाब दो। सारा बल्ब भी गिरा चुकी। ओहो, बहुत महंगा था। पर मुझे क्या पता, मैं तो आज तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। वो इत्मीनान से मुस्कुराती हुई एक कीमती सजावट की चीजें फेंक रही थी। और अब यहाँ तुम्हारा जितना सामान यहाँ लगा है वो सब मैं बाहर फेंक रही हूँ। इसके हाथों में लिया फानूस भी पूरी ताकत से बाहर फेंक चुकी थी। ये लड़की पागल है। वो अब भी हैरान परेशान सा उसे देख रहा था जो उसे जान से मारने के दर पे हो रही थी। चल निकल, अब तू भी निकल, कल तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। बाजी बाजी जी, छोड़ दें। पूगो जल्दी से इस लड़के को बाहर निकालता साथ साथ उसे भी हौसला दे रहा था। अपनी बाजी के गुस्से का वो 2 सालों में आदी हो चुका था। दफा करो, इस मेरे ख्वाबों पर नजर गाड़ेगा। हाफ पैकेट पूरी ताकत से गलदान बाहर निकालते मैनेजर पर फेंकती वो चीखती थी। इसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था। घर वापस आने पर जब वो मुस्कुराती हुई उसे पानी का गिलास थमाती थी तो तमाम दिन की थकान ही दूर जा सोती थी। वो सोचों में गुम इन पलों को फिर से जीता मुस्कुरा उठा। जवार, उसकी मधुरी सी आवाज पर इसने झट आंखें खोली। सामने ही वो दशमनी जहाँ ट्रे में पानी की गिलास और चाय के साथ सर दर्द की गोली रखे खड़ी थी। उसे यूं अपने सामने खड़े देखकर घनी मूछों तले इसके लब मुस्कुरा उठे। कहे शेरे। वो जानदार मुस्कुराहट लबों पर लाए उठ खड़ा हुआ। उसे सटपटा कर इधर गिर्द देखते पाकर उसने जल्दी से पास रखी की शर्ट पहनी। शुक्रिया शेरे, बहुत तलब हो रही थी इसकी। इसके हाथों से ट्रे लेकर वो सरगोशी में बोला था। वो अच्छी तरह जानता था अपनी हसास तबीयत के हाथों मजबूर होकर वो ये अनायत करेगी। इसकी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना उसे अच्छा लगता था। घर वापस आने पर जब वो मुस्कुराती हुई उसे पानी का गिलास थमाती थी तो तमाम दिन की थकान ही दूर जा सोती थी। वो सोचों में गुम इन पलों को फिर से जीता मुस्कुरा उठा। जवार, उसकी मधुरी सी आवाज पर इसने झट आंखें खोली। सामने ही वो दशमनी जहाँ ट्रे में पानी की गिलास और चाय के साथ सर दर्द की गोली रखे खड़ी थी। उसे यूं अपने सामने खड़े देखकर घनी मूछों तले इसके लब मुस्कुरा उठे। कहे शेरे। वो जानदार मुस्कुराहट लबों पर लाए उठ खड़ा हुआ। उसे सटपटा कर इधर गिर्द देखते पाकर उसने जल्दी से पास रखी की शर्ट पहनी।
شکریہ شیرے، بہت طلب ہو رہی تھی اس کی۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے لے کر وہ سرگوشی میں بولا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اپنی حساس طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ عنایت کرے گی۔ آج آپ میرے ساتھ نہیں پیئیں گے شیرے؟ وہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیرے نے غصے بھری ایک نظر اس پر ڈالی، بولی اب بھی کچھ نہیں؟ ٹھنڈ ہو رہی ہے باہر، اندر جا کر سو جاؤ، ویسے ہی تمہارا دماغ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں کہتی، سال کو اپنے گرد ٹھیک طرح سے لپیٹتی اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ میری اتنی فکر کرتی ہیں شیرے، تو میرے دل کی آواز کیوں نہیں سن پا رہی ہیں آپ؟ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے وہ بلند آوازوں میں بولا تھا، یہ کہنے سے پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا کہ میرے دل پر کیا گزرے گی؟ میرا بھروسہ توڑا ہے تم نے، بچپن سے جو مان تھا نا مجھے اپنے زوار پر، وہ توڑ دیا تم نے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہمارا چھوٹا سا زوار اتنا بڑا ہو جائے گا۔ وہ چھوٹا بچہ جو آج تک ہر امتحان سے پہلے مجھ سے دعائیں نیک تمنائیں لینے آتا تھا، وہ مجھے ان نگاہوں سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ بہت دکھ دیا ہے تمہاری اس بات نے مجھے، زوار بھیگے لہجے میں ٹھہر ٹھہر کر کہتی۔ وہ رکی نہیں تھی۔ زوار نے دھیرے سے اس کی کلائی گرفت میں لے کر جیسے اسے روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی گرفت بہت آہستہ تھی، وہ چاہتی تو ہاتھ آزاد کروا سکتی تھی، لیکن اس کی گرفت میں ایسا کچھ تھا جو اسے سخت کر گیا۔ آپ کی قسم کبھی غلط نگاہوں سے نہیں دیکھا آپ کو شیرے، محبت کرتا ہوں آپ سے۔ محبت کب محب پر بری نگاہ برداشت کرتی ہے شیرے؟ محبت تو نام ہی عزت اور احترام کا ہے۔ آپ کا زوار آج بھی آپ کی اتنی ہی عزت کرتا ہے شیرے، لیکن جس رشتے سے آپ چاہ رہی ہیں وہ رشتہ تو ہمارے بیچ ہے ہی نہیں۔ آپ خود بھی جانتی ہیں بہن ہونے میں اور بہن کی طرح ہونے میں فرق ہے۔ آپ میری بہن نہیں ہے شیرے، لیکن آپ کے احترام کے لیے آپ کو اس حوالے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر لحظے سے میرے لیے قابل احترام ہیں۔ آپ کے احترام کے لیے تو ہی کافی ہے آپ میری محبت ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے اسی نرمے سے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ وہ تو سکت سی کھڑی ان باتوں کو سن رہی تھی۔ وہ واقعی چھوٹا نہیں رہا تھا، وہ بڑا ہو گیا تھا۔ ایسی باتیں زوار تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ زوار رہا ہی کہاں تھا، وہ تو زوار بن گیا تھا۔ زوار مالک، اندر چلی جائیں، ٹھنڈ لگ جائے گی شیرے۔ اس کی سرگوشی نما آواز پر وہ تیزی سے تقریباً بھاگتے ہوئے اندر کی جانب بڑھی شیرے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ تایا جان، وہ اسٹڈی سے گردن نکالے سرگوشی کی آواز میں انہیں پکار رہی تھی۔